Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nah, ini saya mengantar anak-anak sekolah dulu di pagi hari. Dan setelah mengantar anak-anak sekolah selesai, saya siap-siap langsung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Jadi pagi ini saya mendapat schedule revise teman-teman. Schedule terbangnya nggak panjang, cuma Jakarta, Bali, Jakarta. Nggak pakai nginep seperti yang waktu itu di video yang sebelumnya teman-teman. Dan alhamdulillah dengan adanya tol lingkar luar yang baru saja diresmikan beberapa waktu lalu, waktu tempuh dari wilayah Pamulang, Cinere, Depok dan sekitarnya itu menuju ke Bandara Soekarno-Hatta itu menjadi relatif singkat. Ini saya dari gerbong tol Pamulang sampai ke Soekarno-Hatta ini hanya ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit saja. Dan sekarang saya sudah berada di Operation Center tempat saya bekerja. Ini langsung absen saja dan langsung menuju ke ruang pemeriksaan kesehatan. Jadi sesuai dengan aturan penerbangan, para kru yang bertugas sebelum terbang itu wajib memeriksakan kesehatannya di ruang tes kesehatan ini ya. Dipastikan tekanan darahnya itu normal teman-teman. Tekanan darah yang normal itu adalah di kisaran 120/80. Dan juga ada pemeriksaan seperti tes kadar alkohol. Dan kemudian setelah semuanya beres, lulus, dinyatakan boleh terbang, kita langsung saja menuju ke ruangan flight dispatch ya. Nah, ini menuju ke ruangan flight dispatch, kita lihat ada plakat-plakat yang berhasil diraih oleh maskapai tempat saya bekerja, diantaranya The Best Cabin Crew selama beberapa tahun dan juga penghargaan-penghargaan lain yang semuanya dipajang di bagian depan tadi. Dan ini dia ruangan flight dispatch. Di sini saya akan melakukan dispatch briefing bersama personel FOO atau Flight Operation Officer. Jadi insya Allah tugas penerbangan hari ini berangkat pagi, nanti sudah selesai menjelang sore sekitar jam 3 teman-teman. Saya sudah mendarat kembali di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Saya mau diantarkan sekitar 017 dengan ujiannya nanti sore. Untuk outline-nya ke ujung pandang ya, Kep? Ujung pandangnya seperti di sana apabila ada efek di jam 05.41. Hujan, Kep. Nah, ini dia para personel cabin crew sedang melakukan pre-flight briefing bersama Flight Service Manager Perser Rohmat Setiawan. Dan setelah ini pemimpin penerbangan kita yaitu Kapten Teuku Edward juga akan melakukan pre-flight briefing bersama cabin crew sebelum nanti kita berangkat ke Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Jadi penumpang kali ini cukup penuh teman-teman, dan suasana di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 Ultimate ini juga terlihat padat penumpang, padahal ini bukan hari weekend ya. Ya, alhamdulillah, jadi ini menunjukkan bahwa penerbangan kita sudah mulai pulih pasca pandemi COVID-19. Pesawat yang akan saya gunakan untuk penerbangan Denpasar kali ini adalah Boeing 777-300ER dengan registrasi Papa Kilo Golf India Charlie. Pesawat dalam keadaan sehat, sudah dirilis oleh personel teknik, tidak ada masalah yang berarti, dan sudah siap untuk melaksanakan tugas terbang pada hari ini. This is Jakarta Soekarno-Hatta International Airport information. Charlie at time 0126 UTC. Arrival runway 25 left 25 right, departure runway 25 left 25 right, clearance delivery 125.15 for south apron and 121.95 for north apron, wind 290 degrees, speed 10 knots, visibility 9 kilometers, present weather no cloud, view 018, temperature 30 degrees Celsius, 2.27 degrees Celsius, QNH 1009er, trans forecast. No significant all departing aircraft, engine type of aircraft, aircraft registration, parking stand, total person on board. Start by 6526, thank you sir, see you. Shankari Reke 1572, good morning. Session calling second call sign. This is Recap 1572 sir, 4 stroke 11, request ATC clearance back to Penang, flight level 360. Redcap 172, stand by. Your sequence number 8, I call you. Delivery Indonesia 404. Indonesia 404, sequence number 9. Sequence number 9, Indonesia 404.
Kita antri untuk mendapatkan clearance di antrian nomor 9, teman-teman. Station intended level. 370 ya. Flight level 360, request 1572. Aircraft registration, parking stand. We are at Foxtrot 11, Airbus 320 Dynamite Alpha Foxtrot Victor, request 1572. Right cap 1572, clear to pin Whiskey Mike Kilo Papa. Via flight plan route, flight level initially 280, standby level 360. Runway T5 right, follow Delta to Delta, scope number 7124. Clear to Penang, flight plan route Delta to Delta, runway 25 right, initially flight level 280, squawk 7124, request 1572. Right cap 1572, repeat is correct, program for push and start available until 0315, when ready, contact 121.6. Officer 1216, request 1572, good day, bye. Bye-bye. Indonesia 404, clearance delivery, go ahead. Indonesia 404, parking stand, Golf 36, Papa Kilo, Golf India Charlie, information Charlie, Solan Boat 399er, request clearance to Denpasar, intended flight level 370. Indonesia 404, clear to Bali, Tango 3, flight level initially 290, standby level 370, runway T5 right, follow Charlie Alpha to Delta, scope number 2420. Clear to Denpasar, Bali, Tango 3, Cirebon to Delta, flight level 290 initial, squawk 2420, Indonesia 404. Indonesia 404, read back is correct, SOTA for push and start available until 0355, when ready, contact 121.9. 119, 0255, Indonesia 404, thank you. And 12. Cirebon to Delta, Tango 3, 290 initial, squawk 2420. Complete. No sector strong. Correct. Pawan left, all doors armed. Okay. Thank you. Airborne Control Indonesia 404, Assalamualaikum. Parking stand Golf 36. 404, Waalaikumsalam, 36, go ahead, sir. Indonesia 404, Golf 36, request to second stop, follow board 398. 404, Golf 36, standby. Standing by Indonesia 404. Turkish 509er, contact 12315. 12315, Turkish 509er. April Beta 921 on short November Charlie 4. Lita F21, continue taxi November, Charlie forward, main apron, stand Golf, stand Romeo 89er. Roger, via November Charlie 4, main apron and stand Romeo 89er, Lita 921. Keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami akan menyampaikan aspek keselamatan. Apron Tower Indonesia 167, selamat pagi, runway vacated. Kompartemen atas. Show 167, continue taxi November Papa 2, hold before November Charlie 3, number 2 after Pelita. Pastikan juga Behind traffic Pelita, continue November Papa 2, hold before November Charlie 3, Indonesia 167. sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, kenakan sabuk pengaman Anda ketika tanda kenakan sabuk pengaman menyala dan setiap saat diinstruksikan oleh awak pesawat. Pasang sabuk pengaman dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper dan kencangkan. Masukkan juga ujung logam ke pengait untuk kursi dengan pelindung bahu. Pelita 311, continue November Charlie 2, Golf 59er, monitor traffic pushing back. Bagian penutup gesper dan keluarkan ujung logam. Okay, continue November Charlie 2 for Golf 59er and monitoring traffic Pelita 311. Kembali layar video dan sandaran kaki. Indonesia 126, request taxi. Buka, tutup jendela Anda. Indonesia 136, standby for taxi, will give way traffic incoming Romeo 89er. Buka masker oksigen. Standing by Indonesia 136. Tarik masker. Indonesia 167, after Turkish, continue taxi November Charlie 3, November Papa 1, November Charlie 2, Golf 45. Untuk mengencangkan. Behind traffic Turkey, November Charlie 3, November Papa 1, November Charlie 2 for Golf 45, Indonesia 167.
portable dengan alat pemancar yang dapat mengganggu Selamat pagi, sebagai 713 approaching November Charlie 4 Papa 2. Super Green 713, continue November Papa 2, hold short November Charlie 3. Continue Papa 2, hold short November Charlie 3, sebagai 713. di dalam kursi pesawat. 7136, taxi November Charlie 3, hold short November Papa 1, number 2 after complete parking Romeo 89er by Pelita. Fasilitas in-flight Roger, taxi November Charlie 3, Zero Papa 1, number 2 after Pelita complete parking Romeo 89er Indonesia 136. selama Anda berada di dalam pesawat sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, merusak atau menyebabkan tidak berfungsinya alat deteksi asap di kamar kecil serta merokok di kamar Super Green 713, continue taxi November Charlie 3, November Papa 1, Echo Charlie 1, November Papa Echo, stand Golf 65. lampu di lantai yang akan November Charlie 3, November Papa 1, Echo Charlie 1, November Papa Echo, Golf 65, sebagai 713. untuk Good morning, Super Green 73 on November 4. segera menuju ke Super Green number 73, continue taxi November Papa 2, November Charlie 3, November Papa 1, Echo Charlie 1, November Papa Echo, stand Golf 6 forward. Level November Papa 2, November Charlie 3, November Papa 1, Echo Charlie 1, November Papa Echo, Partition, Golf 6 forward, Super Green 73. beberapa alat peluncur dapat dilepas dan digunakan sebagai perahu. Jika evakuasi diperlukan, ikuti petunjuk dari awak kabin. Saat pendaratan darurat, jangan panik. Kenakan sabuk pengaman, eratkan, dan bungkukan badan Anda. Jika harus mendarat di air, pelampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. Ambil pelampung, kemudian Sha 40 forward, standby, we have 2 traffic, will be taxi passing behind you, sir. pelampung ini sesaat sebelum meninggalkan pesawat. Atau gembungkan pelampung dengan meniup pipa ini. Cabut penyumbat baterai untuk menyalakan lampu darurat. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. Untuk menarik perhatian, ini bacalah Indonesia 184, request direct position. atau di samping kursi Anda. Indonesia 18 after traffic by company passing, second traffic behind passing, sir. Push back and start approve fast to the south. After second company traffic passing, clear. Indonesia 184. Abatal Super Green 6, Crossing Super Green 982, good morning. Super Green 982. Go ahead. Super Green 982, on position Go 67 with Southern 1117, request start at the gate. Super Green 982, go 67, on the gate approve, report ready push back. Start approve for pushback Super Green 982. Sha 136, contact 12315. 123.15 Indonesia 136A. Super Green 211 November Papa 2 on Charlie forward. Maksudnya itu mau menuju ke sini. Indonesia 4036, push back and approve fast to the west. Push and start approve face to the west, Iqbal. Echo please, close 36, push back fast to west. Face to the west, Indonesia 404. Roger Captain, clear to start. Heading west, parking brake already ready. Super Green 211, continue taxi November Charlie 3, November Papa 1, hold short November Charlie 2. Roger Captain. Continue Charlie 3, Papa 1, hold short November Charlie 2, Super Green 211. Airport selamat pagi Indonesia 646. Indonesia 646 pagi, go ahead. 646, Golf 54, 102 POB, request pushback and start. Indonesia 646, Golf 54, standby. Standby Indonesia 646. Front area clear for start engines Captain. Front area clear for start right and then left engine. Prosedur pushback ataupun prosedur menyalakan mesin pesawat merupakan prosedur yang di dalamnya terdapat koordinasi dan komunikasi dua arah antara pilot dan personel teknik yang ada di bawah. Fase ini merupakan fase kritikal dikarenakan kejadian emergensi bisa saja terjadi pada fase ini seperti engine fire ataupun engine tailpipe fire. Super Green 211 approaching November Charlie 2. Super Green 211, continue November Charlie 2, Golf 58, monitor traffic pushing back by Garuda.
Roger, continue Charlie 2, go 58, Super Green 71. Left and 1, Super Green 71, hold a beam a goal of 65 due to negative marshaller. This is 713, report company or request marshaller. Roger, report company Super Green 713. Jadi konten. Jadi orang keren juga. Kalau apa sih? Super Green 713, continue taxi goal of 65 marshaller inside, thank you. Kamsa. Super Green 982, start complete request pushback and cross blade start after pushback. Super Green 982, Golf 67, cross bleed start and pushback approve, fast to north. Push and start, cross blade heading to the north, Super Green 982. Indonesia 184, confirm ready taxi. Over. Indonesia 184, taxi November Charlie 3, hold short November Papa 1 and number 2. Taxi November Charlie 3, hold short November Papa 1, number 2, Indonesia 184. Super Green number 82, Golf 67, revise pushback face to the south, Sierra Papa Echo. Pushback heading south, Sierra Papa Echo, Super Green 982. Airborne Tower Indonesia 152, selamat pagi. Indonesia 152, selamat pagi, go ahead. Indonesia 152, stand Golf 55 with 162 BOB, request pushback and start. Indonesia 152, Golf 55, standby number 3. Standing by number 3, Indonesia 152. Indonesia 404, taxi November Charlie 3, hold short November Papa. FM November Charlie 3, hold November Papa 1, sir. Airborne Pelita 631. Pelita 631, go ahead. I appreciate if you can ask Wagon Air to move forward a little bit. Okay, Pelita 631, after clear traffic, we gonna head. Continue November Charlie 3, Papa 1, sir. After clear Wagon Air, November Charlie 3, Papa 1 with 631. 676, Airborne Tower, good morning, second turn by November 4. Transasa 676, continue November Charlie 4, Romeo 81. Remote 81, Transasa 676, continue Charlie 4. Super Gain to 11 on go 58, waiting master, sir. Hold short November Papa 1, standby. Pelita 631, hold short November Charlie 2. Hold short November Charlie 2, Pelita 631. Indonesia 404, contact 12315. Pelita 631. 182, Batik 6824. Cat 1570, continue taxi 118.2. Continue taxi 118.2, 1570. Remember, bye. Bye. Again, to Serval, monitor 118.2. 118.2, okay, that's 204. Bye. Batik 6256, selamat pagi, November Papa tuh. Batik 6256, hold short of November Charlie 3. Hold short November Charlie 3, Batik 6256. Indonesia 404, November Charlie 3, Papa 2, runway 25 right. Ground Swiss, selamat pagi, Indonesia 184. Indonesia 184, continue taxi November Charlie 3, November Papa 2, runway 25 right. Continue taxi November Charlie 3, November Papa 2, runway 25 right, Indonesia 184. Nomor 2 ya? 1.
Indonesia 404 number 1 taxi expedite. Nah, di taxiway November Charlie 3 ini ada sedikit permukaan yang nggak rata, teman-teman. Jika pesawat berhenti di permukaan yang nggak rata itu, untuk maju dia membutuhkan beberapa waktu karena karakter mesin jet itu berbeda dengan karakter mesin kendaraan bermotor. Dia membutuhkan waktu beberapa detik sampai bisa memberikan daya dorong dan menggerakkan pesawatnya maju ke depan. Lalu lintas udara pagi ini cukup padat, teman-teman. Ini ada antrian untuk take off dari runway 25 right. Saat ini kita akan memasuki taxiway November Papatu dan traffic flow di Bandara Soekarno-Hatta saat ini runway 24 untuk landing dan runway 25 right untuk take off. Indonesia 184, confirm number 1. FM expedite taxi. Number 1 Indonesia 184. FedEx 5194 1216. 1216, FedEx 5194. Batik 6824 runway 25 right, Gomel 1 Foxtrot, clear for takeoff. Runway 25 right, Gomel 1 Foxtrot, clear for takeoff, Batik 6824. So we're gonna 210 confirm, hold on November 6 mic or November 4 mic. Wagon 201, parking stand box road 1, hold short November 4 mic. Hold short November 4 mic, we're gonna 201 taxi. Red cap 1572, line up runway 25 right. Line up runway 25 right, Red Cap 1572. Red cap 1572, Delta 2 Delta runway 25 right, clear for takeoff. Delta 2 Delta runway 25 right, clear for takeoff, Red Cap 1572. Good day, bye-bye. Wagon 201, ground, sorry tower. Retro 201. Wagon 201, after red cap, taking off runway 25 right, cross runway via November 4 mic, exit via November 5. After traffic red cap passing, runway 25 right, continue to November 4 mic and then November 5, we're gonna 201. Uzbek 541, first left November Papa 3, and then hold short November 4 mic. First, to the left, November Papa 3, and hold short November 4 mic, Uzbek 541. Singapore Nano 6 tower. Wagon 204, line up in wait, runway 25 right, 1 traffic crossing runway. Runway 25 right, copy traffic McNair 204. Singapore Nano 6 tower. Wagon 201, November 5, contact 1216. November 5, contact 1216, we're gonna 201, thank you. Singapore Nano 6 tower. Red cap 1572, 11 decimal 75. 1975, Red Cap 1572, good day. Good day. Singapore 956, 5 miles, this is runway 24. Standby break, Wagon 204, departure Delta 2 Delta, runway 25 right, clear for takeoff. Delta to Delta 25 right, clear for takeoff, Bangladesh 204. Singapore Nano 6, wind 300 degrees, 7 knots, KNS 1009, clear to land runway 24. Clear to land runway 24, Singapore 956. Indonesia 404, behind the rolling Air Asia, line up and wait 25 right.
Ini prosedur setelah lepas landas nanti teman-teman. Setelah melewati 1000 kaki, kita akan belok kanan ke poin UPNAV dan belok kanan lagi menuju ke poin Arjuna. Kemudian barulah kita masuk ke Standard Instrument Departure. Soekarno-Hatta Tower, selamat pagi, landing 205 on final course runway 24. Flight 205, counting approach runway 24, KNX 1009. 1009, continue approach landing 205. Clear line up ya. Wagon 204, can take 119.75. 11975, Marina 204, good day. Pushback 541, hold short, November 4 Mike, stand by for continue. Hold short, November 4 Mike, standing by, 541. On runway 25 right. Indonesia 404, Cirebon to Delta, runway 25 right, clear for takeoff. Ini ya. Dari Mekong. Indonesia 184, hold short, runway 25 right. Hold short, runway 25 right, Indonesia 184. Uzbek 541, tower. Go ahead, 541. Uzbek 541, after 1 Boeing 777, checking off, continue taxi, November 4 Mike. Cross runway, exit via November 4. Continue taxi after Boeing, via November 4 Mike, and continue taxi November 4, Uzbek 541. Uzbek 541, disregard stop bar. Singapore 956, parking sign is Golf 23, Mike 7, then hold before November 7 Mike. Mike 7, and hold short November Mike, Singapore 956. Hold before November 7 Mike. Okay, Mike 7, hold short November 7 Mike, Singapore 956. Singapore 956, traffic checking off already clear, continue straight ahead, November 7 Mike, cross runway, exit via November 7. Okay, November 7 Mike, and then cross runway 25 right, and then November 7, Singapore 956. Uzbek 541, you clear continue taxi November 4 Mike, cross runway 25 right, exit via November 4. Continue taxi November 4 Mike, cross runway 25 right, and exit via November 4, Uzbek 541. Singapore 956 on November 7, can take 121.6. Okay, on November 7, 1216, Singapore 956. Marine 20510. Lion Inter 205, wind 310 degrees, 10 knot, KNX 1009, clear to land runway 24. Clear to land runway 24, Lion Inter 205, Papa Kilo 5 Kilo Mike. Kilo Mike, thank you sir. Thank you. Indonesia 404, contact 123.75. Indonesia 184, line up in wait, runway 25 right, 1 traffic cross. Flight level, second, right cap, 418. 260. Flight level 260, right cap, 418. Indonesia 404, identify, climb via seat 900, unrestricted. Cap 418, runway 14, and... Nah, kita sudah lepas landas dan sudah melewati ketinggian 10.000 kaki teman-teman. Nah, tadi dari poin Arjuna kita ke poin Runov, dan setelah itu kita masuk ke departures procedures kita, yaitu Cirebon to Delta menuju ke poin Pepsu. Nah, kurang lebih seperti ini pemandangannya pada saat kita menuju ke poin Pepsu, mengikuti prosedur departures Cirebon to Delta yang akan melewati kota Cirebon. Kita sudah melewati ketinggian 10.000 kaki, fase critical sudah kita lewati ya teman-teman ya. Cuacanya enak pagi ini alhamdulillah.
tidak panas dan tidak ada turbulence yang berarti, kita bisa lancar langsung menuju ke ketinggian 29.000 sesuai instruksi ATC. Nah, ini di sebelah kanan kita terlihat sebuah danau, teman-teman. Danau yang cukup besar. Danau ini merupakan Danau Jatiluhur. Di sana ada waduk, namanya Waduk Jatiluhur. Ini prosedur departures kita, teman-teman, Cirebon to Delta. Kita akan melewati poin Mutia. Kita sudah aman untuk menuju ke ketinggian jelajah kita di 37.000 kaki sampai ke daerah Cirebon. Sambil menanjak ketinggian 37.000 kaki, saya cek estimate arrival di Bali sekitar jam 12:30 siang. Dan ini kita hampir mencapai ketinggian jelajah kita ya teman-teman, di 37.000 kaki dan sudah mau mendekati kota Cirebon. Di sebelah kanan kita tampak Whiskey India Charlie Alpha, itu adalah Bandara Kertajati, teman-teman. Gak jauh dari Bandara Kertajati itu terdapat lapangan udara peninggalan Perang Dunia Kedua, namanya Bandara Sukani, yang saat ini dikelola oleh TNI Angkatan Udara. Bandaranya masih rumput, teman-teman, dan bandara runway-nya ada 2. Nah, kita sudah berada di ketinggian 37.000 kaki, teman-teman. Ini ada beberapa hal yang harus saya update agar perhitungan performa pesawat ini dan juga waktu kedatangan di Denpasar Bali menjadi lebih akurat. Sebentar lagi kita akan melintasi kota Cirebon di Jawa Barat. Penerbangan baru berlangsung sekitar 19-20 menit. Ini dia kota Cirebonnya. Dan setelah melintasi kota Cirebon, kita akan melintasi kota Tegal, terus lanjut ke Pekalongan dan masuk ke Semarang, lanjut lagi melintasi kota Blora, dan kemudian sampai ke poin Movemo di sebelah barat Pulau Bali. Request saya dari awak ke Berkesik Kosiro. Lion 663 descend 11,000. Delta 404 after complete holding continue to Udiba. Lalu lintas udara menuju ke Bandara Ngurah Rai Bali ternyata sangat padat, teman-teman. Tadi pesawat kita disuruh holding di poin Sotna dan kita harus mengikuti arahan dari ATC Bali dikarenakan padatnya lalu lintas udara yang akan masuk ke Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali. Nah, ini kita masih holding berputar-putar di poin Sotna sambil mengikuti arahan dari ATC wilayah Denpasar Bali. Bali Super Green 640. 330 confirm you want us to maintain heading 330 or we can keep heading 315 with Sara 146. Sara 146, instruct to you, able heading 360 sir. We are able 330 as of now for another 40 miles only. You're heading 330, continue climb, flight level 240. At heading 330, climb level 240 with Sara 146. Pasar 732, heading inbound Sotna. Ini prosedur arrival kita. Dari poin Sotna kita langsung menuju ke Udiba dan berbelok kanan ke poin Benoa dan bersiap untuk mendarat di runway 27. Prosper 732 after complete holding, continue to Udiba. Complete holding to Udiba, Pasar 732. BJD Nana 3, descend 160. Descend 160, BJD Nana 3. Wagon A04, descend 200. Descend flight level 200, Wagon A04. 04937, request direct stop-off. Break, Indonesia 404, contact 1197. 11907, Indonesia 404. Singapore 937. 92663, turn left direct to Benoa, clear for ILS request established. Left direct to Benoa, clear for Asawai 27, report established, 92663. Bali Indonesia 404, 10,000 feet. Indonesia 404, descend 8,000 and report speed. 220 knot, 8,000 feet, Indonesia 404. Roger, after Benoa heading 120. Benoa
heading 120 Indonesia 404. VJ49, 110, request descent. VJ49, descent 9000. Descent 9000, VJ49, and request cancel restriction over Odiba. Affirm, no restriction. No restriction, VJ49, 900,000. Milo 306. Continue present heading, maintenance 7000. Present heading 7000, Milo 306. Ternyata kita tidak bisa langsung mendarat ke runway 27 teman-teman. Antrian untuk mendarat di runway 27 ini cukup panjang. Jadi kita harus memutar dulu ke arah tenggara dari poin Benoa, memutar balik, baru masuk antrian untuk mendarat di runway 27. Gestar 043, 10 mile south dan contact tower 1181. 1181, just 043. Milo 306, descent 6000. 6000, Milo 306. Kita berputar ke arah tenggara dari poin Benoa, diinstruksikan atau diperintahkan oleh ATC supaya kita masuk ke dalam antrian pesawat yang akan mendarat di runway 27 Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali. Milo 306, descent 3000. Descent 3000, Milo 306. Indonesia 404, descent 7000. 7,000 feet, Indonesia 404. Manila 306, turn left direct to Benoa. Left and right Benoa, Manila 306. Left direct to Benoa. Manila 306, turn left. Turning left, direct Benoa, Manila 306. 0849, request descent. VJ49, maintain 9000 after Benoa heading 120. 9000 after Benoa heading 120, VJ49. Manila 306, clear for ILS report established. Yeah, for the ILS 27 call established, Manila 306. Nah, ini kita sudah ke arah tenggara dari poin Benoa. Ini benar-benar kita murni mengikuti arahan dan instruksi dari ATC Bali. Nanti setelah ini beberapa saat kemudian kita akan diputar balik menuju ke arah barat dan mulai masuk ke antrian pesawat yang akan mendarat di runway 27. Bali Pastor Santri itu Squawk 232, selamat siang. Selamat siang, Prosper 7532 kan? 732, descent 8000. 8000, Pastor Santri itu. Flight Center 663, establish equalizer. And 663, position Benoa, contact tower 1181. Contact tower 1181, 663. Indonesia 404, descent 5000. 5,000 feet, Indonesia 404. 1000. 5,000 feet, Indonesia 404. Bali, good afternoon, Speedway 667, departure country Delta. Speaking 667, identified departure climb level 240, no restriction, direct to Bugat. Direct Bugat 240, and I think it's Speedway 667. VJ49 is an 8000. 8000, VJ49. Indonesia 404 is an 3000. 3,000 feet, Indonesia 404. Indonesia 404 turn left direct to Benoa, clear for ILS report established. Direct Benoa, Indonesia 404. Clear to 7 localized. 404, 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
Vietjet 849 descend 7000. 7000, Vietjet 849. Valley radar, Vietjet 893 descending flight 110. Vietjet 893 descend 6000. Descend 6000, confirm QNH, Vietjet 893. 1007. 1007, Vietjet 893. Plus 752 descend 5000. 5000, confirm, Pastor 732. 732 5000 ya Pak. 5000, Pastor 732. Indonesia 404, whenever increase speed. Increase speed Indonesia 404. Vietjet 849, left heading 120. Vietjet 849, now left heading 120. Vietjet 849 descend 6000. Descend 6000, Vietjet 849. Mando 306, position Benua, contact power 1181. Ini Mando 306, selamat siang Pak. Ya. Kita mulai berbelok ke arah barat dan sebentar lagi kita akan tepat berada di atas Pulau Nusa Penida. Begin 667, Bali radar 1193. 193, sebagai 667, correct? Vietjet 849 descend 5000. 5000, Vietjet 849. Nah, kita tepat di atas Pulau Nusa Penida dan kita sudah diizinkan untuk masuk ke jalur ILS atau Instrument Landing System runway 27 Denpasar, Bali. Bali Wagonair 500, selamat siang, climbing passing 1700 Progi 2 Bravo, squawk 4126. 500, identified, departure climb to 400, no restoration. 1240, unrestricted, Wagonair 500, any chance direct to Pugat? Pugat, okay, proof. Pugat approved, Wagonair 500. Vietjet 849 descend 3000. Descend 3000, Vietjet 849. Vietjet 849, reclear 4000. Second? Descend 4000. 4000, Vietjet 849. Confirm 4000, 4100, Vietjet 849. 4000. 4000. Plus 752 Bali. Plus 732 Bali. Go ahead, plus 732. Direct to Benoa and after Benoa heading 110. Benoa and Benoa heading 110, Pastor 732. Bali Wagonair 804, descend flight level 130. 804, identified, descend 10,000. Descend 10,000, Wagonair 804. Indonesia 404, direct to 10 mile, descend 2005. 2500 feet, 10 miles, Indonesia 404. Vietjet 849, descend 3000. 3000, 849. Vietjet 849, turn left direct Benoa, clear for ILS report established. Left direct, Benoa clear ILS approach 27, report established, Vietjet 849. And Vietjet 849, expedite maintain 3000. Expedite 3000, Vietjet 849. Vietjet 1093, descend 6000 and after Benoa heading 110. Descend 6000, after Benoa heading 110, Vietjet 893.
Wagon 500, Bali radar 1193. 93, Wagon 500, good day. Okay. Approaching 10,000, Wagon 804. Wagon 804, descend 8,000. 8,000, Wagon 804. Hello, Bali Indonesia 253, coming passing 900 feet. Hello juga 253, identified departure climb to 40, no restriction, direct to Pugat. Climb to 40 no restriction, direct to Pugat, Indonesia 253. Wagon 804, minimum clean speed. Already, Wagon 804. And descend 8,000. 8,000 minimum clean, Wagon 804. Indonesia 404, leaving 10 mile, contact tower 1181. 118 is forward, Indonesia 404. Hello 306, keep calling for November 6 and contact the ground 1188. November 6, engine 8, man, do 306. Indonesia 404, selamat siang, continue approach Kenneth Bali 1007. Approach Sierra Whiskey Tower. Berapa Sierra Whiskey, go ahead. Roger, sir, confirm position Tanjung. Roger, sir, in traffic inside, long final to 7, we are travel to Tanjung and to Tanjung back to via GWK in Uluwatu. Roger. Request level. Roger, sir, traffic inside. So far, we are leaving to Tanjung, proceeding to GWK. Okay, to GWK, report GWK. Looking GWK, berapa Sierra Whiskey? Process 789, ready. Cross 789, Roger, runway 27, clear for takeoff. 7 clear for takeoff, process 789. Indonesia 404, wind 260 degree 06, not critical runway 27. Malindo 172, tower. Malindo 172, tower. Bali Towers from Tingori, Malindo 172, taxi order point number 1 for 7. Confirm ready? Confirm, sir, ready, Malindo 172. Roger, so be highlighting traffic, line up behind. And then traffic, clear line up 1, Malindo 172. Prosper 789, contact Bali radar 1097. 197, process 789, terima kasih. 400. Approaching minimums. 300. Minimums. 200. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Better 49, localize 27. Better 49,
approach, carriage probably 1007. Senior approach 1007, Delta River 9. Indonesia 404, exit file November 6. Contact to ground 1188. Murah Bravo Sierra Whiskey Leaping GWK proceeding Uluwatu. Kajari pada Uluwatu. Begin Uluwatu Bravo Sierra Whiskey. Indonesia 404, Murah ground. Indonesia 404. Indonesia 404, continue taxi, your stand Alpha 25. Alpha 25, Indonesia 404. November 668, Echo Mike, Murah ground, go ahead. Selamat siang, we have received information Bravo. We're at gate Golf 6, 10 POB, request ATC clearance for Soekarno-Hatta, purpose level flight level 400, please. November Echo Mike, clear to Suta, Okang 3 Delta, initial 240, scope number 4426. Clear Soekarno-Hatta, Okang 3 Delta departure, initially flight level 240 to squawk 14426, November 668, Echo Mike. Murah ground. Batisi 517, contact tower 181. Tower 118, contact Echo 517. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah wa syukurillah, kita mendarat dengan selamat di Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali. Ground November 668, Echo Mike. November Echo Mike, go ahead. Golf 6 ready for pushback and start. November Echo Mike, pushback start proof 27 facing east. 27 facing east, November Echo Mike. Malindo 158, any estimate for pushback? Malindo 158, delay about 2 minutes. 158. Nah, setelah penerbangan ini kita akan lanjut lagi kembali ke Jakarta dengan nomor penerbangan yang berbeda, yaitu GA409. Malindo 158, Murah ground. Go ahead, Malindo 158. Malindo 158, after traffic Pelita, taxi passing behind, pushback start proof 27 facing east. After Pelita, pushback start approved to face east, runway 27, Malindo 158. Suasana siang ini di Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali cukup ramai teman-teman, baik tadi di udara maupun yang di darat ini yang sudah parkir ya. Ini di terminal domestik banyak banget pesawat yang parkir untuk terbang lagi, dan juga pesawat-pesawat yang ada di terminal internasional, pesawat-pesawat dari berbagai negara yang ada di parkiran terminal internasional di depan kita ini. Vijet 900 Murah ground. Go ahead, Vijet 900. Vijet 900, pushback start proof 27 facing east. Clear for pushback start approved facing east, Vijet 900. Nura ground, Singapore 939, Bay Alpha 20, request start and push. Singapore 939, pushback start proof 27 facing east. Push and start approved, runway 27 facing east, Singapore 939. Pelita 103, contact tower 181. Contact tower 1181, Pelita 103, thank you. Singapore 939, ground. Push to Alpha 24, Vijet 900. There is 49, November 5. Vijet 49, stand Alpha 18 Whiskey. Hold the beam, stand number Alpha 28 due to traffic. Say again, stand number? Vijet 49, your stand Alpha 18 Whiskey. Hold the beam Alpha 28 due to traffic. Alpha 18 Whiskey, hold the beam.
Nah, ini waktu transit saya mau lihat pesawat saya dari luar. Pesawatnya sehat teman-teman, nggak ada masalah. Pesawatnya ini registrasinya Papa Kilo Golf India Charlie, jenis Boeing 777 seri 300CR. Pesawatnya ini didatangkan oleh maskapai Garuda Indonesia di tahun 2013 dan sekarang ini lagi proses memasukkan makanan dari catering ya, makanan untuk penumpang dan juga untuk kru yang bertugas dari Denpasar ke Jakarta nanti. Ini mesinnya jenisnya GE90, diameter lingkarannya ini sebesar badannya pesawat Boeing 737 NG. NG itu singkatan dari Next Generation. Boeing 737 NG itu serinya mulai dari 600, 700, 800, 900, dan 900CR. Dan ini kita lihat landing gear teman-teman. Landing gear ini merupakan komponen terkuat yang ada di pesawat udara, pesawat apapun ya. Dan sekarang ini kita lihat para personel kargo baru saja menurunkan kargo dari pesawat kita. Ini bapak-bapak ini sangat berjasa buat teman-teman yang sering belanja online. Nah ini dia kargonya. Kargonya ini adalah barang-barang dari perusahaan ekspedisi pengiriman ya. Jadi kalau teman-teman ngirim barang atau belanja online, nah itu dia tadi tuh bapak-bapak tadi berjasa menurunkan paket teman-teman sekalian dari pesawat ke bawah, kemudian dari bawah ini baru diserahkan ke perusahaan ekspedisi masing-masing dan dikirim ke alamat masing-masing. Saya juga senang nih ngeliatin pesawat lalu lalang di apron karena saya juga seorang aviation photographer. Tapi kali ini saya sedang nggak bawa kamera teman-teman. Jadi nanti kapan-kapan kita bikin konten motret pesawat pakai kamera. Dan sekarang saatnya kita kembali ke kokpit untuk terbang kembali ke Jakarta. Ground Indonesia 409 on. 409, go ahead. Because to RMS to Jakarta, parking stand Alpha 25, Papa Kilo Golf India Charlie, information Delta, Solon 1273, Boeing 77 Whiskey, Papa Kilo Golf India Charlie. Request clearance to Jakarta, intended for level 380. 7 clear to Jakarta, Okang 3 Delta, level initial 240, squawk number 4431. Clear to Jakarta, Okang 3 Delta, level 240 initial, squawk 4431, Indonesia 409. Murah. Ini dia jalur setelah lepas landas, yaitu Lebah, Igiko, Bulmo, Lipas, Bisop, Pugat, Ipnal, Satpom, Okang. 0 Popo, Mantai Murah Tower, 118 di bawah. Labuan aja, bawah aja, 0. Did it, outside? United 771 Lagi Tantri 7 exit November 6, contact ground 1188. November 6, 1188, Dynasty 771, have a good day. Good day. Indonesia 409, runway 7, clear for takeoff. Dynasty 7, clear for takeoff, Indonesia 409. Clear for takeoff. 709, runway 27, clear for takeoff. Move for takeoff, Indonesia 409. Murah Tower. Sebagian tinggi, Surabaya, continue bus altimeter 1005.
Tango level 240 unrestricted. So for 240 unrestricted. Direct. Shit. Swap. Jalur penerbangan pulang ke Jakarta ini berbeda dengan berangkatnya teman-teman. Kali ini jalurnya melewati utara kota Semarang. Nanti kita melewati pulau Karimun Jawa. Dan kemudian masuk ke arrival runway 25 left melalui Kurus to Golf arrival. Di sini ada Iguna, Sagas, dan Upnux. Super Green 683, continue descent to level 150 and contact 127.9. Indonesia 409ers and route on heading 310, cancel holding Upnux and continue descent to level 200. Request heading 290, descend 200, confirm. And run heading 310, descend to level 200. Request heading 290, descend to 200, Indonesia 409. Yeah, heading to 290, no. Heading to 90, descend for level 200, Indonesia 409. Jakarta Gothic 6501, descend to 250, speed 24. Are you able making right on heading 310, sir, for pricing? We are able heading 310. Thank you. Turn right on heading 310 and continue descend to level 170. Heading 310, descend for level 170, Indonesia 409. 1000.
324 to taxi Limpoy, runway 25 left, Sierra Charles for Sierra Papa 1. Taxi holding point 25 left for Sierra Papa 1, FA 3242. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali tiba di Bandara Soekarno-Hatta International Airport di Tangerang, Banten, atas bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi penerbangan kali ini seperti biasa tadi teman-teman lihat, trafiknya sangat ramai dan sibuk. Cuaca juga alhamdulillah, hujan di mana-mana. Hujan adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Nantikan video saya yang lainnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Scanner firm 8, now pushback and start up approved, phase 2 East November Charlie. Label track passing East November Charlie. Belok pakai tenaga. Si ininya pakai sensor by wire gitu. Jet 317, good new taxi via main apron and hold a beam 1241. Hold a beam 1241 and the Jet 317 November Charlie for main apron.